Hello everyone, welcome to Be Proficient in English with Binus. And I'm Listia, your instructor. Kali ini kita akan membahas tentang giving announcement. Oke, setelah teman-teman selesai menonton video ini, teman-teman diharapkan untuk bisa explain the text structure and language aspects in announcement text about school activities that are relevant to the context. Oke, bagaimana? Bisa kita mulai? Ayo. Oke, pertama kita akan membahas tentang text generic structure for announcement. Announcement text generic structure consists of opening, content, and closing. The title or type of event, greeting, purpose of the announcement, and an outline that will be given in the contents of the announcement are all included in the opening of the announcement. Oke, jadi di dalam opening atau pembuka harus ada type of the event atau nama kegiatan atau nama acaranya yang ingin diumumkan, greeting, salam, purpose of the announcement, tujuan dari announcement, dan outline atau secara singkat announcement tersebut akan mengenai hal apa. Selanjutnya adalah bagian content. Content or explanation of an announcement consists of information that address the questions what, where, when, and how. Biasanya di dalam konten harus menjawab pertanyaan what, where, when, and how. Dan yang terakhir, you can include more information, contact information, a call to action, a thank you, and closing greetings at the closing of an announcement. Closing atau penutup dari announcement biasanya berisi informasi lanjutan, contact information jika dibutuhkan, atau yang paling sering adalah call to action, atau meminta audiens atau reader melakukan sesuatu yang berhubungan dengan informasi yang ada di dalam announcement atau pengumuman tersebut. Biasanya juga ditutup dengan thank you dan closing greetings atau salam penutup. Where do we write and find announcement text? Audio and written announcements are both possible. Dan biasanya kita bisa temukan di mana saja, betul ya? If the announcement is oral or audio, we can hear it on electronic media such as radio or TV. We can easily read the announcement text in visual media such as newspaper, magazines, billboard, or school bulletins. Dan in today's digital age, kita bisa menemukan announcement text di mana saja, termasuk social media, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, and others. Jadi, media apa nih yang paling sering teman-teman gunakan untuk membuat dan menyebarkan pengumuman atau announcement? Apakah social media, atau radio, atau TV? You can write your announcement using the language features listed below. Biasanya, yang akan kita gunakan ketika kita menulis announcement adalah simple present tense, simple future tense, imperative sentence, and declarative sentence. Contoh dari penggunaan simple present tense dalam announcement adalah registration is free of charge, starting from 7 to 12 December of 2022 in the student council room. Contoh penggunaan simple future tense adalah our school will hold a poetry reading competition which will be held on December 15, 2022. Contoh penggunaan imperative sentence biasanya untuk call to action dalam sebuah pengumuman adalah seperti berikut. Register yourself immediately because there are many prizes. Dan yang terakhir, contoh untuk declarative sentence seperti poetry is required to be a work of its own with a free theme.
Berikut adalah beberapa tips untuk menulis announcement text. Yang pertama, write it in simple language so that reader can quickly absorb the information. Jadi biasanya kalimat-kalimat yang ada di dalam announcement adalah kalimat-kalimat yang simple agar bisa mudah untuk dimengerti. Yang kedua adalah keep things brief. Keep your message brief and to the point. Jadi pesan atau informasi yang ada di dalam announcement ditulis dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, write clearly and completely. And if you need to include the date and time in your message, write them clearly and say them twice if necessary. Ini berlaku ketika teman-teman menyampaikan atau membuat announcement secara oral. Biasanya ketika informasi tersebut ada tanggal atau ada angka seperti nomor telepon atau kontak, teman-teman bisa mengucapkannya 2 kali agar dapat dimengerti oleh pendengar dengan mudah. When delivering bad news, such as death or missing person announcement, keep your message brief and to the point. Avoid flowery language. Ketika teman-teman harus menyampaikan berita buruk, sampaikan dengan secara singkat dan to the point. Oke, teman-teman sudah tahu lebih banyak tentang announcement dan language features yang bisa dipakai di dalam announcement. Sekarang saatnya kita refleksi. Tell us about a public announcement you've seen recently. Whether it was at school, on the bus, in a store, or elsewhere. Write it in the comment section below. Jangan lupa komen ya. Okay, this is the end of our video lesson. I will see you in another video. Keep up the good work. Bye-bye.